आयज गोकुळाष्टमी आयज खंय तरी आमचो कृष्ण जन्मला आनी खंय तरी बाकीच्या संतांक आनी सगळ्यांक बरेपण मेळ्ळें। आयज हांव वडयतां सीएमान सांगल्या प्रमाणे आयज आमचे भुरगे पेडणेकार भुरगे जे सीएमाशीन वचपाचे आहा 12 आतां भायर सरता तेन्ना स्वीट रिप्लाय मेळटलो हेजी हांव आशा बाळगतां। सगळे भुरगे आजून मेरेन शांततेन रात दीस हांगा भुरग्यांनी म्हणजे रात दीस रावन हांगा सगळ्यांनी स्ट्रायक आमचो कंटिन्यू उरलेलो आसा। मागता सीएमा कडेन हांव चड उलयना, सगळ्यांनी उलयलें आसा। मागता इतलेंच कितें तरी तेणी स्वीट रिप्लाय दिवचो आनी गोकुळ अष्टमीची एक गिफ्ट ही आमची टॅक्सीकारांक आमकां मेळची इतलेंच मागता। तो पर्यंत आमी शांतताय आसतले। त्या सपोज तर जालें ना जाल्यार बी प्लॅन आमी कितें आहा तो आमी थारोवन दवरलो आसा। त्याच्यान हे बी प्लॅनाचें मागीर हांव तुमकां सांगता। पण इतलेंच मागता, परत एकदां कळकळीची विनंती करता की तेणी आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो। देव बरें।